Alléluia. Dans vie, loloto mega dogbenami le egbehapen kekenye sike afeto gachona mi lame. Eye mega dore mi afon kume abele sike o mi wone kokonene. Le lologan sike afeto Yesu Christo mi apede la. Le mi afeto ma voix gachona mi le egbepen kekeme. Bemyo kata miaga mai penya. Kenye miapa akpe penya. Miapo koko penya. Miapa dede poko penya. Miapa vuvu poko penya. Nenye be myo kata mi dibe miakpo bufu. Miakpo bojoe. Ple la mese. Ple domanyinu si onye yairala. Jebe gbe siagbe la. Ni ano yepe nya ya osem. Achokpro miape amenyenye kenye amesiominye le Kristo Yesu me. Yata onye mon popo nyudena egbetakpo la sikemenye. Be ma cho enyasio apeto gacho dare echinye jina yepe duko egbe. Yata meto benami le apeto Yesu Kristo po nkwaji. Eye menyabe ala nyi ti chokare no habe ya sei fufu kenye maula pegbe egbe ya ke enya sikele mau apeto gachona mi le egbe pe ke menye be amopumo vikae nye ame nkuta alo ame tohe le mau nkume amopumo vikae nye ame nkuta alo tohe le mau mi apeto ape nkumo maha. La be mianto minya be egbela ejebe miaje abe ame toheo alo ame nkuta ki o le nye ma ope viu le ma ope nkume eyete bia vana wo ha gbebe ya na nyabe na dojesi ame po me vike ne nye le apeto la pe nkume alo la apeto ma ugbo abe lesi kemi nye be mi le miaro ko mi yo nko yere na mi. Alo maunto chonko yerambe minye Kristo to. Kristo to nye be na nya amopo vike nye le mau be nkume. Alo amenkutaye nye le mau fo nkume. Le konya amenkutaro, le konya ame sike nya metoke le mau fo nkume do. Alléluia. Egbela mi pobe miame betola mi yo amabe amega la be do hien le do galenu mi yo amabe amega do hi enye ekpachele afiele alo ele hu galeme alo chwafe gale alo amu katango lenti hu eye mi bobe amawa nyamega alo le gakele sita mi yo nebe amega vole amega manyanya male nkutare de onye amega makele maugboa bia yi eyata biba gbawe amopo me vika enye amankuta alo tohele mau fankumo maha eye mi agble façon quel genre de personne qui a de valeur ou de l'importance devant l'Éternel Dieu. Quel est le genre de personne qui a de la valeur ou de l'importance devant notre Dieu, l'Éternel des armées. Alléluia. Le Samuel Fagbale Gbanto eta wia tepu kuya drem la. Mir la fimabe, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amegbetoya kwa nusike pour nous les fonds communs. Alors, nous c'est que j'ai fonds communs là, yé nous ya me betoya kwa nous et au considère alors au dia nous gake mawia la e kwa nous e kwa mi ape jiome. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel lui regarde au cœur. Ce qui est dans notre cœur,
ce que nous sommes à l'intérieur de notre personne. Amekeminya la yeme, ememe e mauya kpona. Minyabe maula akbe yamala. Mauya nye mau ke nye mau juro mi ape ji o premier fa yiko me po. Gakel akbe yamala nyigba ya jila. Mi amegbeto la. Mi no mi po amegbeto le yepe gotanu. Eye mi grobe a nena mi alema. Gakele mauya bola mele nenema o mauya ejime pola. Dans la vie ici-bas, l'homme se laisse facilement impressionner et peut faire des choix en s'appuyant sur l'apparence ou sur les apparences. Dans la vie ici-bas, je dis, l'homme se laisse facilement impressionner. Les agbenigberjila, amegbeto da sido que fa hekpoa yepe poa me alwa me pe nu wonala ekwa lebe amela o amegale wonye le pe nu popo le ntilanu. Mais qu'attend Dieu quand à lui Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire aux dispositions intérieures de l'homme. Les que amelele memela ye mauya pona. No vigne me di be nanto je sinu de le nya yaome be mauya nenema olema. Praise the Lord. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde, la parole que nous lisons, 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu considère ce qui est à l'intérieur de la personne. Maouyala, et quoi nous c'est que la mi a jime. Ama pour me dire que le nyele même là, ye maouya pona, et ye ayo mwe wa nudo. Et ya tag benenye beminye Christo tola, et ye mi a pokbonye bena, menye gota nou mi wonao, que nous que même nous, elle a ben maoume kwa gota, chocho anyamo, que emme pona chocho na nyame. Ne abele sikeye, e Bible a gona mne fiene, ben le samne pak balé be ogbe e fiale e yo chofia bubule e fete pedum mi se minya historia minya enyama ken vakpe vo mieto egbela ye nyebe ameka ko me die minye le maufon kumo le mmmo mi aton jelo gota abe amao tonto ene enyope gakele maufon kumede ameka ye minyo ye le vevede. Where God looks, the English people said, where God looks, Africa mauya ponao. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel 16:17. Et nyamako glomile le gbemi le français gbemi ma mi to le gbogbo le English me ma be me sia ne to se vivile me. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, we know, as you know, as all of us we know, everyone has an outer life. A good tafakbe. And also an inner life. Amesiamado a good tafakbe, play fakbe. The outer life is our public life that everyone can see. A good tapak bela
enye agbesike amesiama lonu ona amesiama la tema kpo le gota fan vo ime toto ko mi yo l'English be the inner one, the inner life is made up of our thoughts, our attitude, and our motive. Iye metoyala ele tua miape susuko mi de name miape nuona ome ple miape de ke mi kwa mi sia nu ome do le meme eya e ma wo yakpona egobe. When the Lord looks at your heart, what does he see? Ne ma ukpo wo jimede nuka ukpona o numa elevevere numa ma odibe yakpo le mia togo vio fe jime le mia Kristo to le togo nyigba ni fe jime alebe nusike ma ukpo le ejime na mila ke jenu la eyata e watomu atemu awonu nami le togo nyigba ji le fo lolonu me elabe nusike le mia fe jime la esople ma fe lolonu no vi loloto ele bebe mi anyeya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Only you, hallelujah, only you and God know what is happening on the inside of you. Mi akple mau de ka ye nya nu sikele ji yile o ple mau le wo jime mau de ka nya wo ji ple wo nton do kwi. Amen. E jebe mi do la nye be nu sia nu sikemi wona la mau yala ele nyanya mene alaton de doku le gofiale e gota be nye e yale ke ple gakele memede mau yanya nu sikene nye le me yeta mau dia be yakpomye fe amenye le me ne atemu achomi awo do nu to here de na eduko sike nye yefe duko loloa ke mi agbobe nye togo duko ela be gbefa de kedem la togo vio me dem na ela bo chom abe gbeta kpole ne be ma akonya chom ogbo achona togo vio na po dede. Alléluia. Eye ta le vire be mi anyesia abe mausu bola ene abe togo vio ke onyama wene me gbole kokobena amesia me togo nyama vo amegero le ke o mele subole mwoke yinuwa subolo mi atogo hanyama wu oche to ati oche to wo oche di ma ocho to ati pepoji e ma menye mwonyi to vo egbela mi nyamoa kenye enyatefela kla gbela kenye Yesu Kristo nye mola nyatefela kla gbela yeji mi ato na de popo ple fufu popo abe amegbeto wi nele egbefe agbe keke memile kena mi apo fufu popo le anigba sike ma ocho na milaji. Praise the Lord. Eyata mi apo Bible le popo na milaji ibona. You know, as I know, too many people go around today pretending amegedo bela ole yim le gbogbom le bubumbe osusunanu pretending acting owonanu one way get on the inside they are thinking something totally different. Amegedo osusunanu vo le wo esusume fo bien nyebede le memele amekanyao ole susumo le kaka wo pe jiola o me sople o fe nu ona o me chaka pro nu ona o nu kele jimano la ala tan wo eselo gota wo kele jimano la me sople ke wo le gota o ego mi ato de mi ko fiel gota be mi nyame ya le ke mi nyale ke vo eji motola eto akpa saga ne miapa menye le gota eyeta feto dibe ya komi be miapa menye le memela ne sopli gota toke de mi le fiafia alebe mi atoma ja feto anu le blibo teteme alebe miapa mauvi nyenya lo Kristo to nyala na je
le amour ple mau fe kume jojoe. Alléluia. Mia tomu ablame gedo kakemi matema blema wo. That means we can fool a lot of people, but we can't fool God. No way to fool God. Ma we alo me blame wo, o ma fluma wo. Amen. Eyeta mia bien miel ko seberi ke minye amesike ma odi be minya lo Kristo tore de mi vole mi alo koma. Are you at peace inside of you? If the person God wants you to be, brothers and sisters, if you are that kind of person for God, then you can have a peace. Because everyone needs a peace to do everything. Ntifafa me nusia no yina la yere. Mile ntifafa dina togo du kwagbe. Voni be mi atome ntifafa me leola. Elle a des fous togo na ko ntifafa sikedi milene. Alléluia. Paul ko benade nusio le wo womde. Ejea. Be siak ben keke siak keke. Avec amen. Ne me ga ya tsechi chao. Bien de que nous si qu'elle womde le mmeme maufa bekele mede ello de no me magia ale benemele lola ejebe na tolo oji monovia ne na trova ma obola be maufa lo kere na nyekplio be na togo le tozi duko unti fafa bo duko joje nyepo duko vovo fa duko be na mio katamia no mele unti fafa me ela be togo vi menya eye me do la gro togo pe enya ta no vi lo to nenye be un to do kio abe ame kele do ko po be siegbe hele chechi be siegbe hele gbe to la pe be siegbe vo wo me eme nyenya tovu ne nunu na so wo le gotara ke pogo be nde potona o pobe afodu no me o mele nyonyomo ne na nabe leke modi be akpodo le ememe ne na jele gota hanene mala ye fe yo malaki vole pobe egbe nti fafa mele fe jimo egbe vovo mele fe jimo vo gbona be yina chechi eyele nunye dim be nu na nyone la ke me dibe na tolo o jime alebe nunye a etu aji nyeme he swa mesi eyo gbala le gota abele sikan gbe enyala do ntila enyala keye po mele pomo vonye nya tefe nya kele mo kele jiome ye mo po be ele tefe la ke eyaye a jele gota be nyuna plenty fafa na je na poklo ba kpedu egbe mi kota mi gbo be e bi nya be nu sikele ji yim la mi adenyi gbe la menyo ele fudem vogaka mi be mi nya mawu alo mi nya nu nya lawo Gobi gobene no nene awode enu amenyude leke mi gobene no nene o ma to no nene o to na vae nunyalo kata dia totro mauto di totro na mi eyata va mi gobe mi pa menyenye hokola ne tozi ye eyata ejebe mi anyo ne mi atole mi pa jiome na mi pa tua pa nyonyo na mi to fofo popo na mi okata ravi mi ravi okata fofo popo menye amere la kpofufu e no vi o ma kpo mo pe duko ma we memi okata de anyigba de ka kenye mi kata ba to nyinu e yeta mido la tro e ye bana ntifafa ne ba togo mido la to nya tefa bana ntifafa ne ba togo mido la won tefa ben ntifafa ne ba togo mido la gbonya tefa na mi no be ntifafa ne ba togo ne mi togo vi mi anome ne maone ila mi deme le Yesu Kristo fon come e yeta de senya yala mega tio de kagbolo mena no vio de ha bena na sonde ke ma ogona mi egbe ya abe togo vio ke di unti fa faene le Yesu Kristo fon kwaji le Yesu Kristo fon kwame le Yesu Kristo fon kwata mi nyabe mi ape tua ala nyogodo vo etonye klebo bena mi akpom mi ape jiome bena de mi ape jire ejele mo pe kumea ele kokwere le mo pon kumea le ke mille no wole kotare e sokle mame toa alo etowa na masola na nyabe nde poto nde le mo kham ye nyebe ojina tole mautilo le Yesu Kristo pon comme mi semia no vi
kple miaƒe dɔtsɔla Yesu nyo oyira mawo lolo avɔdzila tso True Forgiveness Mission ɔselaƒe anyigba dzi na togoviwo katã mawo ne nɔ kple mia katã le gbeƒe ŋkekea me eye miagblɔ be egayi zã ɖe mawo ƒe dɔ ye nye sia ye la wɔe ye wòadego vɔ edze be nye kpli awɔ tsatsia be azɔ miaƒe dzia nenye dzi kɔkɔe le mawo ƒe ŋkume nenye dzi dzadze le mawo ƒe ŋkume ne mawo gba me ɖe be magatɔ akplɔ togo la edze be wòhã le se gɔme bena nenemae elabe amegbetɔ wònye wòle be mawo ɖe gbe be nua ne trɔ la edze be wò ke nye ame si ke ƒe dzitsinya la gbea wòhã la trɔ ɖe mawo ƒe akpa dzi elabe enyui di míawo katã mi le ne miaƒe dua ne mianɔ haviwo ne mia dometɔ ɖe sia ɖe ne miawo ŋutɔ hã bena nyo ne miawo katã ne mianɔ du asubɔ mawo ako nu ɖe du aɖu le agba ɖeka me anɔ du ɖeka kple dzidzɔ elabe mawo lɔ mi le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me mawo le yra mi katã le eƒe dɔmenyo la nu le Yesu ƒe ŋkɔa dzi amen ke bia gbe be eyi zã ɖe